कितनी सुंदर दृश्य है, आप देखिए। मैं एक गांव में आया हुआ हूँ, असम में, इंडिया स्थित एक लाउखा गांव है। पंजाबी में इसको पिंड बोलते हैं। बहुत सुनहरे गांव हैं। भरपूर नेचुरल ब्यूटी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं ऑलरेडी बताया कि सुबह 10 किलोमीटर का सैर मैं करता हूँ। मेरे चैनल देखने वाले लोग सबको लिए मैं एक संदेश है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, भरपूर आनंद लीजिए अपनी ज़िंदगी का। सुबह सैर कीजिए, मॉर्निंग वॉक कम से कम आधे घंटा। अपनी डाइट की तरफ आप नज़र रखिए, मसाला वाला खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप देखिए, चिंता मुक्त रहेंगे, शरीर ठीक रहेगा, आपका आयु भी बढ़ेंगे, डॉक्टर का खर्चा बिल्कुल नहीं होगा। मैं सुबह के सैर कर रहा था। ये हमारा गांव में मनीष बनर्जी है, मेरे खास दोस्त हैं। मनीष जी ये गांव में बड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं। मनीष जी आप बताइए थोड़ा लाउखा गांव के बारे में, आप थोड़ा सा बताइए। आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उसमें बताइए, कुछ बताइए, पूरा दुनिया वाला सुन रहे हैं। नगाँव जिलार एकदम उत्तर पश्चिम सीमावर्ती अंचल हमारे कलियाबर महकुमार अवस्थित लाउखा এখন बहुत पुरानी ঠাই। এই ঠাইখনৰ নামাকৰণো আহিছে এজন ব্ৰিটিছ, তেতিয়াৰ দিনত ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্ব আছিল। তেখেতে ইয়াত আহি অভয়াৰণ্য মাজেদি যোৱাৰ সময়তে লাউখা 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 বুলি কৈছিলে। আৰু তেতিয়াৰ দিনতো আমাৰ ইংৰাজী ভাষা তেওঁলোকৰ ব্ৰিটিছসকলৰ মাদাৰ টাঙৰ নিচিনাই আছিলে। আমাৰ মানুহে তাৰ পৰাই লাউখা 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 নামাকৰণ হৈ গ'ল। ইয়াত অসমীয়া, বঙালী, নেপালী, বিহাৰী বিভিন্ন ট্ৰাইবেল আছে। সবকে লৈ লাউখা ঠাইখন। ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত সৰু সুৰা আমাৰ খেতিয়কসকল থাকে। কোনো তেতিয়াৰ দিনত আপোনাৰ মাথৰি নাছিলে, পানী বৈ যাব পৰা সুবিধা আছিলে, যাৰ কাৰণে খেতি বাতিৰ খুব সুবিধা আছিল। ওচৰতে লাগি থকা লাউখা অভয়াৰণ্যখন প্ৰায় ইয়াৰ পৰা লাউখাৰ পৰা হলদিয়াচুটিলৈকে বিস্তীৰ্ণ এলেকা জুৰি এই লাউখা অভয়াৰণ্যখন। এই অভয়াৰণ্যত গঁড়, হাতী, মহ, বাঘ, পশু, চৰাই চিৰিকটি বহুত আছিলে। কিন্তু কালক্ৰমত জনবসতি বাঢ়ি গৈ গৈ বেদখলকাৰীৰ হাতত পৰিছে। বেদখলকাৰীৰ হাতত পৰাৰ পাছৰ পৰাই অভয়াৰণ্যখনৰ যিটো সৌন্দৰ্যতা লাহে লাহে কমি, তাৰ পাছত আপোনাৰ বুঢ়া চাপৰি লাগে। লাউখা অভয়াৰণ্যৰ লগতে লাগি থকা এখন তেজপুৰ আৰু আমাৰ নগাঁও জিলাৰ যিটো সীমামূৰীয়াত, তাত ৰেঞ্জ অফিচ আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তাতো টুৰিষ্ট প্লেচ অসম চৰকাৰে বনাই দিছে। তাত
আমার বিভিন্ন প্রজাতির চৰাই প্রতি বছরে শীতৰ দিনত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই মাজতে এটা কথা কৈছোঁ, এই ইয়াত এটা বিল এটা আছে, কি বিলটোৰ নামটো কি, যিটো এতিয়া হেৰি গ্ৰীণছ বুক ৰেকৰ্ডত আহি আছে? শিঙিমাৰী বিল। শিঙিমাৰী বিল নে ৰৌমাৰী বিল বুলিও কয়? ৰৌমাৰী বিলটো বিল এই আছে নহয়, ৰৌমাৰী বিলটো হলদিয়াচুতিটো আছে ন? অঁ, এই ইয়াত বিলবিলাক বহুত ফেমাছ। খুব বিলৰ বাহিৰৰ পৰা চব চৰাই আহে, চাইবেৰিয়ান যিটো বাৰ্ড হয় সেইবিলাক বাৰ্ড ইয়াত আহে দেখিবলগীয়া। আৰু এইটো আহি থাকে, আমাৰ নিউজ পেপাৰতে আহিছে। আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ এই লাওখোৱা টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছে। সুদূৰ ভৱিষ্যতে এইটো কাজিৰঙাৰ নিচিনা হ'ব বুলি আমি ভাবি আছোঁ। তো ये जो फॉरेस्ट है ये काजीरंगा का रूपांतर लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत सुंदर। मेरा दोस्त मनीष बनार जी, इन्होंने जो बताया आपको गांव के बारे में, आप लोग इसकी भरपूर आनंद लिए होंगे। आगे मैं और भी गांव के बारे में बताऊंगा, ज़रूर आप आनंद लीजिए इस गांव की। ये गांव है लाओखोआ, बहुत सुंदर गांव है। मेरा पहले वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी लाओखोआ के बारे में बताया हुआ हूँ। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत सुंदर बोला, बहुत धुनियाके अपनी कले, बहुत ভাল লাগিল। আমাৰ লাওখোৱা গাঁও সম্বন্ধে যিটো কথা আপুনি কৈছে, আমাৰ ভাৰতবাসী আৰু অসমবাসী চবে এইটো দেখিব মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুত আৰু আনন্দ উপভোগ কৰিব। थैंक यू मनीष बनार जी। लाओखोआ बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा। यहाँ पे टाइगर रिजर्व का भी काम चल रहा है। बाघ यहाँ पे बहुत है, वाइल्ड बफेलोस है, हाथी है, गैंडा भी यहाँ पे है। बहुत सुंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी दो पार्ट है, लाओखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उधर बुरा चपड़ी है, दो पार्ट में, दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे। ये देखिए बहुत सुंदर। ये हमारा मनीष बनार जी, जिन्होंने अभी गांव के बारे में बताया, वो खड़े हैं। वो भी सुबह डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं और उनका भी एक छोटा सा तस्वीर मैंने ले लिया। बहुत अच्छे इंसान है मनीष बनार जी।